नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सच्या नवीन नाशिक उत्पादन लायनी मदल्या पयल्या तेजस LCA Mk-1A लढाऊ विमानाचें अनावरण केलें. ह्या कार्यक्रमा वेळार संरक्षण मंत्र्यांनी त्याच सुविधेर HTT-40 प्रशिक्षण विमाना खातीर दुसऱ्या उत्पादन लायनीचें उक्तावणूय केलें. ह्या वेळार उलयतना सिंग हांणी नाशिक विभागात तयार केल्ल्या सुखोई 30, LCA आनी HTT-40 विमानांच्या उड्डाणाचें कौतुक केलें. त्या विमानांचें उड्डाण हे संरक्षण क्षेत्रांत देशाचे स्वावलंबनाचें उड्डाण अशें तांणी म्हळें. यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं. हालांकि उस समय हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है. हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत लिमिटेड था और हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर के लिए लगभग पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर हुआ करते थे. हमारे डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम में प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कोई खास भागीदारी नहीं थी. सब कुछ केवल पब्लिक सेक्टर PSUs तक सीमित था. यही कारण था कि क्रिटिकल इक्विपमेंट और कटिंग एज सिस्टम के लिए हमें बाहरी देशों की ओर नजर उठाकर देखना पड़ता था, जिससे न केवल कास्ट बढ़ती थी बल्कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी पैदा होती थी. तेजस लढाऊ विमानाचें उत्पादन बेंगळुरूत आदींत अस्तित्वात आशिल्ल्या 2 नवीन सुविधांनी जाता, जे दर वर्सा 16 विमानांचें उत्पादन करतात. नाशिक लायन ही तिसरी उत्पादन सुविधा. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी म्हळां की सेवा आनी उत्पादनांच्या बाबतींत देश दूरसंचार क्षेत्रांत जागतीक स्तराचेर आघाडीर आसा. आज नवी दिल्लींत दूरसंचार विभागाच्या कामगिरी बद्दल पत्रकार परिशदेंत उलयतना सिंधिया हांणी म्हळें की देश आतां स्वताचो 4G स्टॅक आशिल्लो संवसारांतलो 5वो देश जाला. तांणी अधोरेखीत केलें की भारत 1.2 अब्ज मोबायल गिरायक, 970 दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्ते आनी 944 दशलक्ष ब्रॉडबँड ग्राहकां सयत जगांतले तिसरे सगळ्यांत व्हड डिजिटल राष्ट्र म्हूण उदेता. सिंधिया हांणी अधोरेखीत केलें की आज जगांतले 46% डिजिटल वेव्हार देशांत जातात. The length and the breadth and the depth of telecom network, India is no longer a follower. India has now become a leader in telecom. We have 1.2 crore customers across this country. We have laid OFC fiber 11 lakh kilometers, route kilometers, to almost 40 lakh route kilometers. Our internet connections have grown from 250 million to 970 million. Our broadband connections have grown from 65 million to 940 million. The Prime Minister's foresight 11 years ago of creating an invisible digital highway today has become a reality. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांणी आज बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांचे कडेन तांच्या पाटणा हांगा निवासस्थानांत बसका घेतली. पाटणांत माध्यमां कडेन उलयतना JDUचे खासदार संजय झा हांणी म्हळें की दोनूय फुडारी आज पासून प्रचाराक सुरवात करतले. देखून वेंचणूक प्रचाराबाबत तांणी सविस्तर चर्चा केली. दुसरी कडेन काँग्रेस फुडारी सुरेंद्र राजपूत हांणी म्हणलें की महागठबंधना मदल्यो जागा वांटप आदींच थारल्या आनी योग्य वेळार ताची घोशणा करतले. राजस्थानांतल्या आगामी विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर भाजपान आज आपलो उमेदवार जाहीर केला. पक्षान राज्यांतल्या अंता विधानसभा मतदारसंघांतल्यान मोरपाल सुमन हांकां उमेदवारी दिली. भाजपाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन उमेदवाराचें नांव अंतीम केलें. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. भारतीय हवामान खात्यान आयज केरळ, माहे, लक्षद्वीप, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल ह्या वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. तशेंच आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकांत कांय वाठारांनी फाल्यां मेरेन मध्यम ते व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसांत तेलंगणांत गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. डेन्मार्क ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेंत स्टार भारतीय शटलर लक्ष्य सेनान ओडेन्सांत जाल्ल्या डेन्मार्क ओपन खेळांत दादल्यांच्या एकोडीच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंत स्थान निश्चित केलां. ताणें काल रावंड ऑफ 16त एंडर्स आंतोन्सेनचो पराभव केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.